Kepada anak kita Kenneth Zakaria yang telah memberikan children's story. And thank you to Kenneth as well for the children's story. Obedience. Penurutan. Terima kasih atas firman Tuhan bagi anak-anak. Thank you for the message to the little kids today. Sahabat, ini kita akan belajar satu topik. This Sabbath we are going to learn about a lesson. Henok beroleh hidup kekal. Enoch obtained an eternal life. Seperti tahun baru yang saya telah dahului, saya lagi belajar bagaimana Henok beroleh hidup kekal. Just like as we just went through the New Year, I'm starting to learn about how Enoch obtained eternal life. Saya dapat statement ini waktu kami bekerja, berbunyi seperti berikut. We are what we repeatedly do. I found this statement yang which means kita adalah apa yang kita lakukan berulang kali. Excellence. Keunggulan. That is no act. Bukanlah suatu tindakan. But a habit. Tetapi suatu kebiasaan. Didasarkan dari Pengkhotbah pasal 9 ayat 10, whatever you can find to do it with all your mind. This is based on the verse Ecclesiastes 9 verse 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Kita diajak sebagai karyawan untuk melakukan, bukan lagi karena paksaan, adalah mengenai kebiasaan kita bekerja dengan baik. As employees, we are told to not make it a habit, but because we want to do the job correctly. Sahabat, ini kita sebagai umat Tuhan, bagaimana kita kebiasaan kita memuji Tuhan, itulah kira-kira tujuan kita berbakti pada Tuhan. Now we as God's people are tested on how we praise the Lord, our habits and how we praise the Lord. Ayat yang kita pelajari sahabat ini ialah dalam Kejadian pasal 4 ayat 17-19 dan juga Kejadian 5 ayat 18-24 dan Ibrani pasal 11 ayat 5, Judas hanya pasal 1 pasal yaitu 14 dan 6 dan Lukas pasal 3 ayat 27. Saudara bisa baca itu semua, all the English you can read those, this the base our jadi bahasa Inggris saya. Inilah dasar-dasar Alkitab kita. These verses are the verses we're going to focus for today's sermon. Yang pertama ialah kita pelajari ada dua nama Henok. So actually in the Bible there are two people that have the name Enoch. Yang pertama itu dari kisah kejadian yang pertama tadi yang kita lihat dari Kejadian pasal 4 ayat 17 sampai 19. The first one, we can find his story in Genesis 4, verse 17, verse 19. Henok itu dari anak yang ketiga, anak keturunan ketiga dari Adam. Enoch was the third generation from Adam. Tetapi ada Henok yang lain, keturunan ketujuh dari Adam. And there is also another Enoch who is the seventh generation from Adam. Waktu Vesper kita belajar mengenai silsilah ini. At our Vesper, we learned about this genealogy. Kenapa silsilah itu dimulai dari Seth, bukan dari Kain? Why did this genealogy start from Seth and not from Cain? Karena silsilah ini akan berlanjut narik kepada Abraham. Because this genealogy will continue up until Abraham. Karena kita pelajari waktu Vesper, dimulai dari Enos, karena pada waktu itulah mulai Tuhan memanggil nama Tuhan. Because as we learned in Vespers, starting from Enos' generation, that is when people started calling to God. Waktu itu saya berjanji, kenapa Kain tidak dimasukkan di silsilah yang Adam yang ketujuh, dari keturunan Adam yang ketujuh ini. As promised, I was going to explain about why Cain isn't included in the genealogy of Enoch as the seventh generation. Inilah alasannya yang saya dapatkan dari buku Sejarah Para Nabi. This is the reason, and I'm basing this off of Patriarchs and Prophets. Yang pertama ialah the first thing is
Hari Sabat dihormati oleh semua anak Adam yang tetap setia kepada Allah. The Sabbath was honored by all the children of Adam that remained loyal to God. Tetapi Kain dan keturunannya tidak menghormati hari di mana Allah telah beristirahat. But Cain and his descendants did not respect the day upon which God had chosen to rest. Itu terdapat di halaman 83. And this is found in page 83. Yang kedua ialah The second point is Lamek turunannya yang kelima telah menambah poligami. Lamech, the fifth descendant, added or introduced polygamy. Tetapi telah Tuhan berkata dalam Kejadian 2 ayat 24, keduanya menjadi satu, bukan tiga menjadi satu. But as the Lord stated in Genesis 20 to 24, therefore man shall be one with his two should be one, not three should be one. Ia atau Kain berdiri sebagai pemimpin orang-orang yang menyembah ilah dunia ini. Cain stood as a leader of the people who worship idols of the world. Itulah alasan dari firman dari buku oleh Nyonya White mengatakan kenapa dia tidak dimasukkan di dalam silsilah dari Adam yang. And that is what Ellen G. White stated in the book Patriarchs and Prophets, why Cain is not included in that genealogy. Sekarang dalam silsilah yang kita bahas dalam Vesper pada malam itu, now as we discussed in the Vesper that night, we will discuss about Adam's genealogy up until Noah. Yaitu di dalam Kejadian pasal 5 ayat 1 sampai 32. This is found in Genesis 5 verse 1 to 32. Yang kita diskuskan sebagai berikut. This is what we discussed. Waktu itu kita telah baca itu semua ayatnya. Sekarang kita akan ringkaskan secara di layar di depan kita ini. We already discussed and read those verses, but now we will see the summary that we can see here at the table now. Kita lihat Adam, Seth, Enos, Kenan, Nahalael, Jared, Henok, Metusala, Lamed, dan Nuh. 10 keturunan. Yes, so we see here 2 generations, Adam, Seth, Enos, Kenan, Mahalalel, Jared, Enoch, Methuselah, Lamech, and Noah. Kolom berikutnya ialah umur berapa mereka mendapatkan anak. And the second column is when they begat sons or their generation to come. Dan kolom terakhir itu ialah umur berapa mereka meninggal. And in the third column we see at what age they passed away. Kalau kita jumlahkan umur rata-rata kecuali kecuali Henok, if we find the average of these ages except for Enoch, saya total sendiri jumlah tahunnya itu 8.254 dibagi 9, umur rata-rata sebelum air bah sekitar 970 tahun. So the average age at that time was 970 years. Tetapi ada lagi satu perhitungan yang kita hitung pada malam Vesper itu. But there is another equation that we did at that Vesper. Sejak Adam mendapatkan anak Enos sampai Nuh, kita dapatkan jangka waktu 1000. Saya lihat catatan saya, 1650 tahun. So the total years between Adam to Seth was Seth to the flood. To the flood, yeah. Was 1,656 years. Mari kita baca itu di dalam Kejadian 7 ayat 6. Di dalam Kejadian 7 ayat 6 dikatakan Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. And we can read that in Genesis 7 verse 6. Noah was 600 years old when the floodwaters were on this earth. Makanya kita hitung 130
tambah 105, tambah 90, tambah 70, tambah 65, tambah 162, tambah 65, tambah 187, tambah 182, tambah 600. Karena umur Nuh 600 tahun, maka jumlahnya itu 1696 tahun. So if we total the middle column, 130 to 500 on the bottom, we will get 1,656 years. Memberikan kepada kita, khususnya anak-anak muda, kita tidak percaya kepada teori evolusi karena Bible menjelaskan tahun-tahun ini semua. And that is to remind us, especially the youth, that we should not believe in evolution because it says in the Bible about these years and it states there very clearly. Salah satu Guinness Record yang dicatat umur yang tertua saat ini, one of the oldest people to live on this earth, which is recorded in the Guinness records, yang ulang tahun hari Senin yang lalu, Maret 4, 2024, umur 117 tahun, ialah Bryce Morera. and she just celebrated her 117th birthday on March 4th, 2024, and her name is Brenias Morera. Inilah umur yang tertua pada saat ini yang dicatat pada saat ini. This is the oldest human to live at this time, that is recorded at this time. Sekarang kita belajar mengenai Henok itu sendiri. Now we are going to study more about Enoch. Apa arti nama-nama ini? What is the meaning behind these names? 10 nama di sana. There's 10 names here. Saudara bisa baca itu di dalam bahasa Inggris di sana. And we can read it in English. It's stated in English. Saya akan coba baca dari bahasa Indonesianya di catatan saya di sini. Maafkan. Saya nggak bisa baca catatan saya kalau di layar. Sorry. Yang pertama, arti Adam ialah umat manusia. So Adam, his name means son of man.